अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के चौथे सीज़न की एपिसोड नंबर 16 में क्या होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि गवर्नर आरस ने सब तीर अंदाजों को किले के सहन में इकट्ठा किया होता है। फिर एक आदमी के सर पर सेब रख दिया जाता है। गवर्नर आरस सिपाहियों से कहता है कि जिसका निशाना सेब पर लगेगा उसे मेरे हाथ में मौजूद सोने की थैली दी जाएगी और जिसका निशाना खता होगा उसे फौरी तौर पर सजा भी दी जाएगी। इसी दौरान किले की पिछली छत से एक तीर आता है और आकर आरस के हाथ में मौजूद सोने की थैली पर लगता है। फिर वो तीरंदाज आरस के सिपाहियों से लड़ता हुआ और उनको मारता हुआ सहन में आकर आरस के सामने बैठकर कहता है कि तुम्हारे सिपाही लड़ना भूल गए हैं। इस पर आरस उसे कहता है कि इसी वजह से तो तुम्हें यहाँ बुलवाया है। इसके बाद हानली बाजार को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहादुर साहब जिरगे के बाद वापस जा रहे होते हैं तो पीछे से सादतीन का सिपाही गोकतूक आकर कहता है कि अमीर सादतीन आपसे मिलना चाहते हैं, लिहाजा आपको यहाँ रुकना होगा। इस पर बहादुर साहब गुस्से से कहते हैं कि मैं अब उनकी बात नहीं सुनूंगा। इसके बाद बहादुर साहब गोकतूक को गिरेबान से पकड़कर उसे कहते हैं कि मैं जिस सादतीन को पैक को अपना दोस्त समझता था, उन्होंने मेरा बेटा मुझसे दूर कर दिया है और मुझे हिजरत के रास्ते पर लगा दिया। इसके बाद बहादुर साहब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सराय में अमीर सादतीन को पैक अर्तुगरुल से कहते हैं कि सुल्तान के हुक्म के मुताबिक मैं आज शाम कोनिया वापस चला जाऊंगा। मजीद कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि रियासत की तरफ से तुम्हें सौंपी गई ज़मीनों की तुम हिफाजत करोगे। इस पर अर्तुगरुल सादतीन से कहते हैं कि या तो रियासत रहेगी या मेरी लाश से कव्वे गोश्त खाएंगे और मैं अपनी रियासत में से किसी को भी मर्दार खाने की इजाज़त नहीं दूंगा और रियासत हमेशा कायम रहेगी। इस पर सादतीन कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें लाजवाल खुशियाँ अता करें और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दोबारा किला काराचा हिसार का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ आरस अपने आने वाले दोस्त तीतान को खुश आमदीद करता है। फिर आरस इससे अपना चेहरा दिखाने को कहता है, जिस पर तीतान अपना चेहरा दिखाता है। तीतान आरस से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे आने की खबर तुम्हारे अलावा किसी और को। इसके बाद आरस उसे कहता है कि तुम अर्तुगरुल पर इसके घर जाकर वार करोगे। इस पर तीतान कहता है कि वो मुझे कैसे बर्दाश्त करेंगे अपने कबीले। इस पर आरस उसे कहता है कि तुम्हें उनकी हमदर्दी हासिल करना होगी। इसके बाद आरस तीतान को मारता है, जिस पर वो जख्मी हो जाता है। फिर आरस उसे कहता है कि इस जख्मी हालत में तुम उनकी हमदर्दी हासिल कर सकते हो और इसके बाद तीतान वहाँ से अर्तुगरुल के कबीले जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अमीर सादतीन को पैक को गोकतूक सिपाही बताता है कि बहादुर साहब आपकी हुक्म अदूली करते हुए चले गए हैं। इस पर अमीर सादतीन को पैक गुस्से में आ जाते हैं, मगर इसी दौरान एक सिपाही आकर बताता है कि चावदार कबीले से सिपाही आलपामश आपसे मिलने आया है। आलपामश के आने पर सादतीन को पैक उससे बहादुर साहब की कबीले की सूरत हाल पूछते हैं। इस पर सिपाही आलपामश उन्हें बताता है कि हम लोग करीब ही पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द हम चावदार कबीले पहुंच जाएंगे। उसके बाद अमीर सादतीन को पैक आलपामश को सोने के सिक्कों की एक थैली देते हैं और फिर कहते हैं कि आज के बाद बहादुर साहब की कबीले की हर हरकत से तुम मुझे आगाह रखोगे और बहादुर साहब को चावदार का सरदार बनाने में हर मुमकिन मदद करोगे। इसके बाद अमीर सादतीन को पैक उससे कहते हैं कि इस्लाहान खातून बहादुर साहब के सरदार बनने में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है और तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा। इस पर सिपाही आलपामश कहता है कि मेरी तलवार आपके हुक्म की मातहत है हुजूर। इस पर सादतीन को पैक उसे कहते हैं कि इस्लाहान को तलवार से कत्ल नहीं करना, गोकतूक तुम्हें एक जहर देगा और तुमने ये जहर इस्मा खातून के ज़रिए से नूरगुल और इस्लाहान की शादी की रात उन तक पहुंचाना होगा। इसके बाद वो कहते हैं कि ये हमारी तरफ से नूरगुल और इस्लाहान खातून की शादी पर उनके लिए तोहफ़ा होगा। इसके बाद चावदार कबीले को दिखाया जाता है, जहां इस्लाहान खातून काम करने वाली ख़वातीन के पास मौजूद होती हैं। इसी दौरान बहादुर साहब का बेटा सांजार कबीले से वापस जाने के लिए सामान जमा कर रहा होता है कि वहां पर बहादुर साहब भी चले जाते हैं। बहादुर साहब को देखकर सांजार गुस्से से कहता है कि बाबा, उन्होंने तमाम अगोज़ सरदारान के सामने हमें ज़लील किया, मगर आपने फिर भी अर्तुगरुल की बैत क्यों की? इस पर बहादुर साहब कहते हैं कि मैंने ये बदला लेने के लिए किया है। अगर मैं बैत ना करता तो अर्तुगरुल ने मुझे भी कबीला बदर कर देना था और फिर हमने कभी भी इनसे बदला लेने के काबिल नहीं होना था।
اس کے بعد بہادر صاحب اپنے بیٹے سانجار سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر ہمارے قبیلے کے ساتھ مل جاؤ، وہاں پر اپنے ساتھ بہترین سپاہی تیار کرو اور پہاڑوں میں اپنی مشقیں جاری رکھو، جب صحیح وقت آئے گا تو میں تمہیں ایک فریضہ سونپوں گا، مگر اس دوران تم لوگ خون کے پیاسے رہنا۔ اس کے بعد بہادر صاحب کا بیٹا سانجار جانے کے لیے ان سے گلے ملتا ہے اور قبیلے سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر قبیلے کی حفاظت پر مامور سپاہیوں سے سپاہی صفدر کہہ رہا ہوتا ہے کہ قبیلے کے گرد مسلسل چکر کاٹتے رہو۔ اسی دوران قبیلے میں گھوڑے پر تیتان زخمی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر موجود چرواہا سپاہی صفدر کو آواز دیتا ہے، جس پر سپاہی صفدر اپنے ساتھیوں سمیت اس گھوڑے کی طرف جاتے ہیں اور تیتان کو گھوڑے سے اتار کر پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ اس پر وہ خود کو ایک تاجر داریوس بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہانلی بازار سامان لے کر جا رہا تھا، مگر راستے میں ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر کے سامان بھی چھین لیا اور اسے زخمی کر دیا۔ یہ بتانے پر سپاہی صفدر اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ کسی کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد سپاہی صفدر اسے اپنے ساتھیوں سمیت زخمیوں کے خیمے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ چاودار قبیلے کے باہر سپاہی آلپامش اسما خاتون سے ملتے ہیں۔ اس دوران وہ اسما کو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی اور سعادتین کی طرف سے دی گئی زہر اسے دے کر کہتے ہیں کہ یہ نورگل اور اصلاحان کو شادی کی رات شربت میں ملا کر دے دینا۔ پھر آلپامش وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران سپاہی گوکتوک سعادتین کو پیک ہوا کر اطلاع دیتا ہے کہ میں نے زہر آلپامش کے ہاتھوں سے اسما خاتون تک پہنچا دیا ہے، جس پر سعادتین اسے کہتے ہیں کہ اب ہم ان کی موت دیکھ کر ہی واپس کونیا جائیں گے۔ اس پر سپاہی کہتا ہے کہ پھر بہادر صاحب کا کیا ہوگا، جس پر سعادتین اسے کہتے ہیں کہ ارطغرل اصلاحان اور نورگل کی موت کا ذمہ دار بہادر صاحب کو ٹھہرائے گا اور یوں وہ بھی مارا جائے گا۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں زخمیوں والے خیمے میں سپاہی نورگل سپاہی صفدر سے پوچھتے ہیں کہ یہ زخمی کون ہے، جس پر سپاہی صفدر سارا واقعہ اسے سناتا ہے۔ اس کے بعد سپاہی نورگل زخمی سے کہتا ہے کہ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے ہم تمہارا خیال رکھیں گے، جس پر تیتاس اسے کہتا ہے کہ خداوند تمہیں خوش رکھے اور مزید طاقت دے۔ اس کے بعد ارطغرل سپاہیوں کے ہمراہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو سپاہی نورگل انہیں بتاتا ہے کہ ہمارے قبیلے میں ایک تاجر داریوس آیا ہے، جس کو ڈاکوؤں نے لوٹنے کے بعد زخمی کر دیا ہے۔ اس پر طبیب عارف بتاتے ہیں کہ اب وہ تاجر زخمیوں والے خیمے میں ہے، میں نے بروقت اس کی پٹی کر دی ہے، جس سے اس کا خون کافی حد تک بہنے سے رک گیا ہے۔ ارطغرل ان سے کہتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے کہ ہمارے خلاف بیڑوں کی کھالیں پہن کر سازشیں کر رہے ہیں، لہٰذا سب لوگ محتاط رہنا، خاص کر سپاہی صفدر اور ان کے ساتھی جو قبیلے کی حفاظت پر مامور ہیں، وہ ہوا کے ایک چھوٹے سے جھونکے پر بھی چوکنے رہیں۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ کھانے کے بعد ہم سپاہی نورگل کے کپڑوں کا ناپ لیں گے تاکہ شادی کے لیے ان کے کپڑے بنائے جا سکیں، جس پر سپاہی بابر نورگل سے مذاق کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل سپاہی صفدر سے کہتے ہیں کہ دسترخوان سے اس زخمی تاجر کے لیے بھی کھانا لے جاؤ، جس پر سپاہی صفدر کھانا لے جاتا ہے اور یوں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔